देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को नाराज किया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के साबिका वजीर आला हेमंत सोरेन की तरफ से दायर अबूरी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। हेमंत ने गुस्से का इजहार किया कि उनकी तरफ से दायर ज़ेरे इल्तिवा जमानत की दरखास्त को ट्रायल कोर्ट में छुपाया गया था। सीनियर वकील कपिल सबल ने अपनी तरफ से जमानत की दरखास्त वापस ले ली। मालूम हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम हेमंत इस वक्त जेल में है। मेरी जाती तस्वीर लीक करने की साजिश हो रही है। स्वाति हमले के बाद एएपीएमपी स्वाति मालीवाल ने गुस्से से कहा कि एएपी लीडर उनकी शबिया को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उन पर ज़ाती तस्वीर लीक करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया। ये इंकशाफ हुआ है कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ प्रेस मीटिंग्स का एहतमाम किया था और दूसरों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो सहाफ़ियों को धमकी देकर फर्जी स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। एपी में नई हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे, सीएम रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो एपी में बनने वाली नई हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे। वजीर आला ने तिरुमला तिरुपति का दौरा करने के बाद मीडिया से बात की। दो तेलुगु रियासतों को खुशी के साथ फलना फूलना चाहिए। तेलुगु रियासतों को स्वामी के आशीर्वाद से तरक्की करनी चाहिए। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसान खुश हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बर वक्त बारिश से पानी का मसला हल हो गया है। కలిసికట్టుగా నడిచి రెండు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే విధంగా ఒకరికి ఒకరు సహకరించుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని ఆకాంక్షించను. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కొండ మీద ఒక సత్రం నిర్మాణము, కళ్యాణ మండపం నిర్మించి తెలంగాణ నుంచి వచ్చే భక్తులకే కాకుండా దేశం నలుమూలల నుంచి స్వామివారిని సందర్శించుకునే భక్తులందరికీ కూడా సౌకర్యాలు కల్పించడంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా భాగస్వామ్యం తీసుకోవాల్సిన తర్వాత తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున సత్ర నిర్మాణానికి అవకాశం ఉంటే కళ్యాణ మండపం నిర్మించి స్వామివారి సేవ కొనసాగించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. తప్పకుండా తొందరలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిని కలిసి విజ్ఞప్తి చేసి ఇక్కడ స్వామివారి సేవలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా భాగస్వామ్యం తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. కొండ మీద రాజకీయాలు మాట్లాడకూడదు. తప్పకుండా మంచి వాతావరణం ఉంది. వాతావరణం కూడా అనుకూలించింది. గత సంవత్సరం కరువు వచ్చిన తాగునీటి సమస్య ఉన్న సమస్యలను అధిగమించి మంచి ఋతుపవనాలు, మంచి కాలం అవుతున్నది. వానలు పడాలి, పంటలు పండాలి, రెండు రాష్ట్రాలు సుభిక్షంగా ఉండాలనే మా ఆలోచన. ప్రకృతి కూడా సహకరిస్తుంది. తప్పకుండా పాలకుల మనసులో ఎలాంటి స్వామివారు ఒక ఆలోచన కలిగించి తప్పకుండా ఆ ప్రాంత రైతులకు సహాయం చేసే విధంగా వానలు పడి పంటలు పండుతాయి. మా ప్రభుత్వ కార్యాచరణ కూడా ప్రధానంగా రైతాంగాన్ని ఆదుకొని దేశం యొక్క సంపదను పెంచాలనేది మా ఆలోచన. ఆ విధంగా ముందుకు సాగాలని. केसीआर को रेवंत रेड्डी का एजाज। रियासती हुकूमत तेलंगाना की कामयाबी में केसीआर को सबसे अहम शख्सियत के तौर पर तस्लीम करने और उनको एजाज देने के लिए तैयार है। हुकूमत ने तेलंगाना देने वाली सोनिया गांधी को एजाज देने का फैसला किया है, क्योंकि कांग्रेस को रियासत की तश्कील के 10 साल बाद मौका मिला है। ऐसा लगता है कि हुकूमत ने सोनिया गांधी के साथ
مرکزی تحریک کی رہنما اور ریاست کے پہلے سی ایم کے طور پر KCR کو اعزاز دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس حد تک انہیں دعوت نامہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ KCR اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ KTR کی جانب سے انسانیت کا مظاہرہ۔ سابقہ وزیر KTR نے سڑک حادثے میں زخمی شخص کو اپنی اسکارٹ گاڑی میں ہسپتال لے جا کر انسانیت کا مظاہرہ کیا۔ ورنگل لیبر کالونی میں ایک حادثے میں انجیا نامی شخص کی موت واقع ہو گئی۔ KTR جو کہ MLC ضمنی انتخابات کی مہم کے لیے نرسم پیٹ جا رہے تھے نے اسے دیکھا اور فوراً گاڑی روک دی۔ زخمی انجیا کو علاج کے لیے ورنگل MGM بھیجا گیا اور اسی طرح KTR نے انسانیت کا مظاہرہ کیا۔ ధర్మారం కాడన్నా ధర్మారం గేట్ కాడ లేబర్ కాడ ఇక్కడ EVM میں ڈیٹا محفوظ ہے۔ CEO مکیش۔ AP کے CEO مکیش کمار مینا نے کہا کہ ماچرلا میں YCP MLA پنیلی راما کرشنا ریڈی کے ذریعے EVM میں توڑ پھوڑ کا ڈیٹا محفوظ ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ نئی EVM کے ساتھ پولنگ ہو چکی ہے۔ ویب کاسٹنگ میں انکشاف کیا گیا کہ پولنگ کے دوران ماچرلا میں اس طرح کے 7 واقعات پیش آئے جن میں سے کچھ نے EVM میں توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کچھ اور لوگوں کی شناخت کی جانی ہے۔ کارکنوں کی فلاح و بہبود نئی قیادت کا مقصد ہونا چاہیے۔ بالاراجو۔ حمالی یونین کے 9 منتخب قائدین نے بدھ کے روز نظام آباد ضلع مرکز کے زرعی بازار یارڈ میں حلف لیا۔ اس موقع پر AITUC کے ریاستی جنرل سیکرٹری S بالاراجو نے کہا کہ ریاستی حکومت کے زیر انتظام زرعی مارکیٹ یارڈ کو ترقی دینے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ AITUC کے ضلع جنرل سیکرٹری Y امیہ اور یونین قائدین نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ بینولا سوسائٹی میں ذیلوگو کے بیجوں کی تقسیم۔ منگل کو سوسائٹی کے چیئرمین مگاری ہنومان کی قیادت میں نوی پیٹ منڈل میں بینولا پرائمری ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹی کے بینولا، نالیشور، جنا پلی اور مکن پلی گاؤں میں کسانوں کو ذیلوگو کے بیج تقسیم کیے گئے۔ کسانوں سے گزارش ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اس پروگرام میں PACS کے CEO رمیش، ڈائریکٹرز، مختلف گاؤں کے کسانوں، سوسائٹی کے عملے اور دیگر نے حصہ لیا۔ رینجل تحصیلدار دفتر کے سامنے دھرنا اور احتجاج۔ اکھل بھارت پرگتی شیلا ریتو سنگم کے زیر اہتمام منگل کو تحصیلدار کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا گیا تاکہ خریف سیزن میں ریاست میں بازار سے ملاوٹ شدہ ادویات اور ملاوٹ والے بیجوں کو روکا جا سکے۔ وعدے کے مطابق کسانوں کے 2 لاکھ قرض معافی فوری طور پر جاری کی جائے۔ الیکشن میں حکومت کی طرف سے نئے قرضے دینے اور سوامی ناتھن کی سفارشات کو لاگو کرنے کے لیے
मुतालबात के साथ एक पिटीशन सौंपी गई जिसमें कायदीन ने शिरकत की। हुक्काम की नज़रों के सामने रेत की गैर कानूनी हमलो नकल। निज़ामाबाद ज़िले के बोधन मंडल में कलदुर्की, सिद्धापुर, खंडगांव, बिकनीली, हंगरगा और कोपरगा मंजीरा से रेत की हमलो नकल की जा रही है। तनकीद सुनने को मिल रही है कि अफसरान पैसे से चलाए जा रहे हैं। अफसरान के ताउन से वो रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक जेसीबी और डोजर का इस्तेमाल करते हुए रेत की सफाई कर रहे हैं। लोगों का इल्ज़ाम है कि हुक्काम की आंखों के सामने रेत की स्मगलिंग हो रही है।